Ima ljudi koji se po nečemu u životu izdvoje od drugih. Ima onih koji se po mnogo čemu izdvoje, po svojoj hrabrosti, po svojoj viziji života, po misiji da na njima ispravan način slijede tu viziju. Ispostavit će se kasnije da su i vizije i misije bile u datom trenutku jedino ispravno i da je to ono što ih izdvaja. Ima onih čija je misija bila biti istinski srcem i bićem cijelim patriota kada je za svoj grad, za zemlju, za državu to bilo najpotrebnije. Ima i onih koji pored svega toga bivaju primjer i uzor i svojoj porodici i široj zajednici. Rijetki su možda oni koji imaju sve to, ali ima ih. Jedan od takvih je i on. Moje ime je Emin Švrakić. Rođen sam 16.5.1938. godine u Beogradu. Spletom životnih okolnosti Eminov otac Mustafa dobio je posao u Beogradu gdje je Emin i rođen. Veoma brzo, nakon 2 godine nakon razvoda njegovih roditelja, Emin se s ocem vraća u Glamoč, odakle su rodom, u selo Malkočevci. Najranije dane djetinjstva pamti upravo odatle, no to nisu dani kakve većina djece pamti. Za vrijeme Drugog svjetskog rata Emin kao dijete svjedoči gnusnim dešavanjima koje ostavljaju veliki trag i traume na njegov život. Kad sam imao 6 godina, već sam išao tada u Mejtef. Mejtef se zvao Mekteb. Otac mi kupio rahmetli u Zagrebu Sufaru, a Sufara to je prva knjiga o islamu. Išao sam u Mejtef, u džamiju našu malu u Malkočevcima. I jedan dan bio je Bajram, kad smo bili u džamiji, hođa nam je, pošto sam ja bio najmanji 6 godina i molio svi veći, bio sam u prvom redu. Na jedan put neko je zalupio vratima, hođa se okrene, dvojica četnika sa šubarama, s puškama, uđu unutra i nama hođa kaže, bježite, kaže, kuća, djeco, hajte kućama. I pobjegnem ja kući, četnici uđu, izvade hođu, prvo mu odrežu jezik zato što je ezanio. Onda smo izvadili su mu oči naživo zato što je nas učio i zakolju ga neće. Ja sam s nanom rahmetli sakrio se iza njeznih dimija. Gledao sam 6 godina gledao sam kad su zaklali Ibrahima i Nasku. To su dvojica grdosija, ljudi i seljaci. Nakon toga pobjegli su iz Glamoča u Zagreb. Međutim, ubrzo poslije toga otac odlučuje kupiti kuću u Sarajevu i tamo nastavljaju svoj život. Velika kuća za cijelu familiju na Bistriku. Emin tada upisuje osnovnu školu, a kasnije i srednju elektrotehničku zanat radiomehaničar. Rano je ostao bez oca, odrastao je s nanom i amidžama u izrazito patrijarhalnoj muslimanskoj porodici, što je bila rijetkost za to vrijeme. Završim ja tu školu, upišu me na zanat, završio je radiomehanički zanat, već porastao, oženim se sa Sekom, Čengičkom, Ismetom, rodi mi Elvira, prvog Elvira rodi, pa onda Muhameda, pa Ahmeda. I ne se ja završio zanat, otvorim na čarši jedan servis, upoznam neke ljude iz Njemačke i upoznamo iz Grundiga, upoznam ljude. Dođu oni kod mene, otvorimo servis Grundigov, prvo Grundigov. Do tad su bili televizori crno-bijeli u Sarajevu, nije niko im u boji. I mi smo počeli prodavati televizore, servis za televizore Grundig i servis za oboji televizore. I počeše navala kod nas, profesori, doktori, oficiri, hoće svak da ima televizor u boji, neće više nikud crno-bijeli. Posao je rastao, širila se i poznanstva, a Emin je bio upućen u sva društveno-politička dešavanja. Velika želja mu je bila da i on bude uhapšen s mladim muslimanima, ali neostvarena. Pratio je suđenja i znao da su klasična politička. Poznanstvo s Omerom Behmenom, jednim od istaknutijih mladih muslimana, u Eminov život donosi i nova poznanstva, nove ljude s kojima će Emin ući u novo životno razdoblje. Tada upoznaje i Aliju Izetbegovića. Njega sam upoznao 89. godine preko Omera Behmena i njegovog sina Bahira. Nisam ga poznavao, ali bio mi je on junak, silan junak, on i svi mladi muslimani na čelu sa Omerom Behmenom.
Omer Behmen mi kaže, mi pravimo, kaže, stranku Bošnjaka. Kaže, jesi li ti voljan? Rekao, jesam, Omere. Kaže, jedan čovjek još s njima je došao, daj mu, kaže, jedno 10 pristupnica. Tako, Emin Švrakić učestvuje u osnivanju stranke Demokratske akcije i organizovanju početnih stranačkih dešavanja. Ubrzo on i njegova dvojica sinova, Muhamed i Ahmed, postaju i lično obezbjeđenje Alije Izetbegovića. Ja sam, Allahu dragom, zahvaljujem se što sam bio prvi njegov tjelohranitelj, prvi čuvar sa mojim Muhamedom, Ahmedom i Elvirom i njihovom Rajevom. I s nama je bio jedan dečko mali, Imamović, jedan koji je ostao posle nas kasnije, ostao je dugo sa Alijevom. Mi smo imali čast da obiđemo cijelu Jugoslaviju sa Alijevom i da ga štitimo našim prsima. On je jasno vidio put pred sobom. Bio je čovjek od posebne energije i od posebnog autoriteta u specifičnoj kategoriji ljudi. To su bili malo jači, malo hrabriji, malo drskiji ljudi. I on je njima bio autoritet. I kao takav nam je dobro došao na svaki način. U vrijeme kada pravite stranku, a fizički vam prijete da će vas zaustaviti, ili vam prijete zatvorima da će vas zaustaviti, takvi ljudi su neophodni. I takvi ljudi treba da imaju šefa. Dakle, on je bio jedan od onih koji se brinuli o sigurnosti rahmetli Alije, o sigurnosti naših skupova, sa ljudima kojima je bio autoritet. Dakle, odigrao jednu vrlo važnu ulogu, dajući samopouzdanje i svima ostalima svojim prisustvom i svojim takvim odnosom. Pa Emin Švrakić je za mene prvo prijatelj. Mene i moje porodice, prijatelj mog oca Osmana rahmetli i cijele moje porodice. To je jedan veliki čovjek, patriota. Emin Švrakić je sa područja odakle ja potječem i moja porodica. Švrakići su iz Glamoča protjerani poslije, u stvari početkom Drugog svjetskog rata, a ja sam sa Kupreške Visoravni, tako da i po toj nekoj, po prostorno, mi smo zvali se zemljaci, kako je to u Bosni običaj. Upoznali smo se negdje pred rat. Mi smo živjeli, i moja matica živi tu kod Turbeta 7 braće, Jedilir broj 7, a Emin je imao radnju na čarši, znam da je otac rahmetli imao s njim komunikaciju, znači otprilike ta naša saradnja ili prijateljstvo traje duže od 50 godina. 1985. godine sam počeo da radim kao milicionar u stanciji javne bezbjednosti Stari grad i radeći na baš čarši, našoj onom starom jezgru. Tu sam upoznao Emira Švrakića i kompletnu porodicu Švrakić, od Elvira, Ahmeda, Muhameda i njegovog rođaka Emira. Oni su držali, čini mi se, Grundig servis, da se zvao. Imali su radnju onda u blizini Čevabdžinice Željo i od tada datira naše poznanstvo. Često sam srećao u prodavnicu i ponekad popio i kahvu. Moje poznanstvo sa Amidžom datira mnogo prije 90. godina, jer sam se družio sa Muhamedom, ista smo generacija, sinom Emina Švrakića. 90. godine su samo uvertire u još veće prijateljstvo i poznanstvo. 33 godine je prošlo od tada kada sam Emina Švrakića upoznao. To su bile moje, mogu reći, neke najzrelije godine. Tačno sam imao i upravo 33 godine. Privrednik sam bio samostalni i dosta sam bio ozbiljan. I da bi shvatio onu situaciju koja nam je bila 90. godina i koja nam je slijedila. Ubrzo sam stupio u kontakt sa Eminom Švrakićem, našim komandantom. Emin Švrakić, od momenta mog upoznavanja i spoznaje ko je taj čovjek, sam naravno prije svega u samom početku odmah
a tako je to ostalo i do današnjeg dana, čuo sve najbolje u smislu veličine tog imena, te osobe, tog čovjeka. Emila sam upoznao pa barem 5 godina prije nego što će se osnivati stranka i u vremenu kada je Rahmetli Alija bio u zatvoru. Dakle, prvi dojam je bio jedan čovjek prijatne vanjštine i prijatne energije, dakle, nasmijan čovjek sa dobrom energijom, autoritet za ljude koji su ga okruživali. Zbog svega što je kao dijete preživio, zbog četničkih zlodjela kojima je svjedočio, kasnije zbog upućenosti u društveno-političke prilike, godine 1990. kada počinju prva ratna dešavanja u bivšoj Jugoslaviji, Emin Švrakić znao je šta će se desiti i u Bosni i Hercegovini. Jedan je od rijetkih koji je predosjetio i koji taj predosjećaj nije zanemario. Reagovao je. Okupio je ljude. To je bilo najvažnije. Poslije toga uslijedilo je sve ono što će ostati u historiji kako odbrane grada Sarajeva, tako i cijele Bosne i Hercegovine. Negdje 1991. godine, kad je počeo raspad Jugoslavije, znate sami kako je ono išlo, Slovenija se odcijepljuje, u Hrvatskoj dolazi do rata, tada se, ono što hoću posebno da naglasim, tada se kod pojedinih naših ljudi, kao što je Emin Švakić, mi smo ga zvali iz Milošti Amidža, on je jedan od rijetkih koji imao viziju i shvatio šta se sprema u našoj Republici Bosni i Hercegovini i na tome mu zaista odajem jedno priznanje. To su neki vizionarski stvari. On je kao dijete, ja se znam, poslije sam dobio saznanje kako je on kao dijete prošao u onom ratu sa onim neprijateljem, onako zloglasnim četnicima, istim, još goriji možda sada nego onda kako je izbjegao i te slike on imao i znao je, njega nije mogu ubijediti niko, neki pacifista da kaže, ma neće to biti, to će biti. Ne, tačno je znao isto i prenosio to na nas. Ja mogu da kažem da gospodin Emin Švakić je bio jedan od rijetkih ljudi koji je u tom periodu smio uopšte da se organizuje. On se odlučio i imao je hrabrosti da skupi ljude oko sebe i da objasni ljudima o čemu je stvar. Jer 1991. godine malo ljudi je znalo da će uopšte biti rat. Emin Švakić je neko ko je osjetio među prvima u Bosni i Hercegovini kakvo zlo se sprema Bosni i Hercegovini, odnosno našoj državi. I poduzeo je određene korake sa svojim saradnicima i nama je oči otvorio u Bugojnu, a i u čitavom tom prostoru Srednje Bosne. Šta je izdvajalo Emina i ljude poput njega? Dakle, ne samo svijest o tome šta nam se desilo, nego svijest o tome šta treba uraditi bez dvoumljenja da nam se takve stvari ne bi ponovile. Svi su imali otprilike takvu svijest, bilo je jako mnogo ljudi koji su bili žrtve vremena koje je bilo iza nas, ali nije bilo mnogo koji su bez dvoumljenja imali jasnu viziju i oko koji su se zatim drugi ljudi okupljali. I to je bila karakteristika Emina Švakića. Čovjek koji je smogao snage i hrabrosti da organizuje jedinice za odbranu Bosne i Hercegovine, prije svega grada Sarajeva, a samim tim i Bosnu i Hercegovinu, iziskuje veliko poštovanje. Pa ste u uslovima u kojima se radilo i kakvo je bilo okruženje. Evo, sama činjenica danas da ne možete donijeti nikakvu odluku ni bilo kako rješenje zbog komšija sa desne i lijeve strane. Zamislite kako je bilo 90. godina kad su, nažalost, još uvijek mnogi Bosanci i Hercegovci vjerovali u bratstvo i jedinstvo i vjerovali da je bivša JNA garant sigurnosti i bezbjednosti života i imovine. Malo je ljudi koji se rode i imaju takvu sposobnost i moć da mogu tako nešto uraditi, a da ljudi istovremeno krenu, da se organizuju i krenu za tim ljudima.
To je upravo Emin Švrakić uradio sa zelenim beretkama. Ja sam član prve naše formacije koja se zvala Bosna, a kasnije nas je narod nazvao zelenim beretkama zato su nosili zelene beretke. Prema tome, prva formacija u ovom gradu su zelene beretke. A tek posle nas, nakon 5-6 mjeseci, nastala je Patriotska liga i sve ostalo. Zelene beretke postaju simbol otpora, borbe, odbrane glavnog grada, ali vjerovatno i cijele Bosne i Hercegovine. Prvo zvanično zasjedanje koje je vodio Emin Švrakić, svima poznat pod nadimkom Amidža, održano je u junu 1991. u Sarajevskom domu milicije. Početkom rata u Hrvatskoj mi smo vidjeli da iniciranje tog rata i načina ratovanja, vidjeli smo da očekuje i nas tako nešto slično. Počeli smo se organizirati u samom Sarajevu, odnosno u čitavoj Bosni i Hercegovini, kasnije je prerasla ta naša organizacija. Mi smo se nazvali Bosna i počeli smo negdje od 20 do 50 ljudi. Isključivo smo se organizirali radi odbrane grada Sarajeva i odbrane naše republike. Tada još nije bila država, bila je republika. Počeli smo se udruživati, organizirati. Ta organizacija je počela ravno negdje prije 1 godinu dana. Znači, otprilike kad je počeo rat u Hrvatskoj. Da, dok je trajao rat u Hrvatskoj, koje su to aktivnosti bile, na kojim aktivnostima ste vi radili kao organizacija Bosna? Uglavnom smo radili na aktivnosti. Prve bile su organizovanje ljudi. Pošto nismo imali nikakvog naoružanja, radili smo znači organiziranje, okupljanje ljudi. To je bila prva faza. Zelene beretke i komandant Emin Švrakić su sigurno godinu i pol dana prije same agresije intenzivno radili na pripremama za odbranu i to je sigurno jedna od bitnijih stvari za odbranu i samog grada Sarajeva. Sad se fokusiramo na grad Sarajevo jer smo mi ovdje svi bili. U to vrijeme nije bilo mobitela. Na telefone su određene službe prisluškivale i svaka komunikacija je bila od čovjeka do čovjeka. Mi smo se okupljali u privatnim kućama, krili smo od komšija, čak i od Bošnjaka, jer nikad niste znali u to vrijeme ko za koga radi i ko će vas prijaviti u MUP ili neku drugu organizaciju. A imali smo informacije da druga strana je daleko otišla ispred nas u pripremama na agresiju na našu državu Bosnu i Hercegovinu. On je imao tu radnju dole na Baš Čaršiji koja je bila TV Mejančarska radnja gdje se skupljali ljudi i sve oko njega i on je tačno filtrirao ljude koje da ratuje, ako nije. I to je jako bitno tada bilo u to vrijeme, je jako to odabir ljudi koji će braniti Bosnu i Hercegovinu. Jer tad u to vrijeme, vjerovali ni ili ne, ljudi uopšte nisu znali da će biti rat. Vi ubježujete ljude da će biti rat, a on je imao je karizmu tu da ljudi mu vjeruju. Lično sam pristupio organizaciji polovinom 1991. godine, znači posle godišnjeg odmora, negdje u 8. mjesecu kad sam se vratio iz Hrvatske sa godišnjeg odmora, gdje sam vidio strašne stvari, dole već je rat bio, zahukto se. Vidio sam šta nama slijedi. Ja sam, znači, uključio se u organizaciju, tad se još nije zvala Zelene beretke, bile su Bosnaje, kasnije smo formirali jedinice, znači na poziv Muhameda Švrakića našli smo se u mjesnoj zajednici Bistrik, gdje je organizovan sastanak sa Amidžom, tada je bio prisutan i rahmetli Talijan, koji je i vršio prvu obuku našim jedinicama u naoružanju i tehnici. Vrlo nas je malo bilo. Upravo je tu naš komandant Emin kao selekciju neku izvršio, jer je znao ko bi mogu odgovoriti ovim zadacima i ovim obavezama. Tako da nas je možda u tim prvim danima bilo do 50 najviše.
Najbitnije je bilo tada kad se na sastancima on je određivao tačno ljude koji će gdje biti, ko je komandir, koja je četa gdje je išla, koji vodovi, sve. Znači on je jednostavno znao, imao viziju tačno šta treba i gdje koga treba postaviti. Ovi ljudi koji nisu bili skeptički su nas gledali, oni su kao nisu bili uopšte za ovu opciju, da se to neće desiti, da će nas zaobići to. Međutim, mi smo 100% bili ubijeđeni. Ova ekipa oko naših komandanta 100% šta nas čeka. U početku možda sam i ja malo bio sumnjičav prema svemu tome što se govorilo, a uglavnom tražili su se ljudi iz nekakvih uglednih porodica, neko ko ima neki autoritet u svojoj sredini i tražili smo neke kuće koje su bile sigurne da neće ti domaćini, niko od njih, pa čak ni djeca, da neće to odati, da smo imali sastanke, da smo razgovarali o nekim stvarima. I vremenom Emin Švrakić je sticao povjerenje nas na terenu i brzo se proširilo to ime i to prezime, Emina Švrakića među svim patriotama u Bosni i Hercegovini. Prva naša javna akcija bila je na Bistriku zaustavljanje banana. Mnogo je toga što bi i Emin Švrakić i ostali pripadnici Zelenih beretki mogli ispričati, s čim su se suočavali, šta su radili, na koji način su štitili grad i državu. Jedan od ključnih događaja u kojem su sudjelovali jeste zaustavljanje konvoja banana. Naime, radilo se o oružju koje je dolazilo iz Crne Gore za naoružavanje srpske vojske. Mi smo prvi dan zaustavili, mislim da je bio 21. novembar, zaustavljen je taj kamion iz firme Rumija Trans iz Bara, koji je prevozio 25 tona raketa. Da je ovo sasvim sve regularno, da je normalno. Banane, kaže vozi. Ananas. Banane i šifra za rakete, jeste našli rakete. Banane, a unutra rakete. Šifra vam je originalna, nema šta. Banane su tu i kokoša i orac i tako dalje. Šifra je originalna, ananas, trombloni, a raketa banana. Šifra je originalna, stvarno, banana. Grupa oficira su se jako bahato ponašali i nisu dozvoljavali nikakav razgovor, nego su postavljali ultimatume da se banane, takozvane, moraju odvesti odmah u krug kasarne i tako dalje. Mi smo se suprotstavili, nismo dali, jer te su banane, znali smo šta je unutra, tu su stajale već 2 dana. Da li je to namjerno bilo da se desi nekakva eksplozija, da ode pola Sarajeva ili ne, ali smo mi tražili da dođu naše oficijalne vlasti, da to odvedu na odgovarajuće mjesto, da se provjeri i tako dalje. Sad će Čengiz doći i nemojte nikakve Sutradan se dešava da se ponovo zaustave 2 ista šlepera. Taj koji smo mi pustili vraća se jer su mu dokumenti ostali kod nas i onda se dešava da na jednom mjestu imamo 3 šlepera sa 75 tona raketa, odnosno eksploziva. Trenutno se na zaobilaznici Bistrik u Sarajevu nalazi oko 75 tona raketa nepoznate marke i kalibra. Sa ovom informacijom smo upoznali predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kao i gospodina Ključa. Nadam se da će se ova informacija naći na današnjoj sjednici Skupštine Bosne i Hercegovine. Još nešto da napomenem oko ovoga tereta, što je jako smiješno i zabrinjavajuće, da se radi o putnom nalogu gdje stoji da je u prevozu, da se prevoze banane. Beretke koje su bile u rezervnom sastavu milicije obavještavaju komandanta Švakića, koji organizuje beretke, organizuje se, da kažem, događa se narod, vojska šalje, vojna policija šalje svoje specijalce koji čuvaju kamione i mi smo tu zajedno, tu su i beretke, tu su i ostale patriotske snage.
došao je tad rahmetli Mohamed Čengić, mislim da je bio potpredsjednik vlade tadašnje Republike Bosne i Hercegovine i dogovor je da se ti kamioni, odnosno taj konvoj pusti pod pratnjom vojnom. Međutim, dok se ta sjednica, odnosno taj dogovor održavao u jednoj kući, onda odmah pored tranzita, u tom momentu se pojavila još 2 šlepera pod vojnom pratnjom koji su prošli pored te mase do tunela, blokirani, zaustavljeni, stali i tog momenta smo znači imali 125 tona eksploziva i raketa na jednom mjestu. Ono što mi nikad neće biti jasno ni do današnjeg dana, sa te tamo strane gdje je bila vojska i sa ove naše strane gdje je bila policija, zelene beretke i ostale patriotske snage, znači narod, došlo je do repetiranja oružja. I dan danas mi nije jasno kako niko nije ispalio metak. Najbolje je bilo da se popneš gore pa da vidiš još. Najbolje je bilo da se popneš gore pa da snimiš kamin. Ajde, ja ću to izdržati. Jedan komad vođena raketa, 9 mm, 14P1, kumulativna. Nije bilo naoružanje lako, ono što smo mi sumnjali, nego su uglavnom bile rakete. Rakete samo vodeće i koje je bilo, druge su koje su... Raketa sa trenutnim opaljenjem, FU glavom M63 TB. Tu zaista, opet podvlačim, posebnu ulogu zelenih beretki koji su imale svijest o svemu onome što se dešava. Druge značajne akcije zelenih beretki koje su bile presudne za odbranu Sarajeva odigrale su se 2. i 3. maja u tadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici. Najznačajnije ono što je uradio Emin na čelu zelenih beretki jeste činjenica da smo blokirali kasarne i nismo dozvolili djelovanje jedinica Jugoslovenske narodne armije unutar grada, jer je bio cilj presjecanje grada na 2 dijela, pogotovo sjećajući se 2. i 3. maja, gdje je Jugoslovenska narodna armija konačno pokazala svoje pravo lice, pokrenula žestok napad na institucije Bosne i Hercegovine, predsjedništvo, televiziju, poštu, zarobljavanje predsjednika Alije Izetbegovića, sve sa ciljem pokazivanja međunarodnoj zajednici da novo izabrane vlasti Bosne i Hercegovine ne mogu rukovoditi zemljom Bosnom i Hercegovinom. Ja mislim da je dan D, ono što se kaže, smo mi imali u ulici nekadašnjoj Dobrovoljačkoj, sad Andije Kršeljaka. To da je palo, da se desilo što su oni naumili, bio bi kraj. Vrlo značajnu ulogu smo mi odigrali lično, neskromno ja to govorim. Da nije nas bilo tada, možda bi se neko drugi našao, ali pitanje, da li? U svom prisjećanju na te događaje Emin pamti kako su opkolili kasarnu, zarobili kukanjca i u svoje vještine, ali i malo sreće uspjeli spasiti situaciju. I kad se trebala obaviti razmjene, naišli su na poteškoće, ali ipak su uspjeli spasiti život predsjedniku i spriječiti da Sarajevo padne u srpske ruke. Sjeća se i onih koji su im pomagali. A tu u blizini stanuje Munir Gavaran Kapitanović. Stanuje odmah 50 metara. Zove Munir ko gleda je li Alija došao, da mi on potvrdi. I Munir je bio jedan od vanjskih saradnika. Emin je imao komunikaciju s babom, s tim da je babo, pošto je bio na kolicima nepokretan, uvijek dolazio do ruba terase i vidjele se samo njegove oči. I on je konstantno pratio šta se dešava vezano za kasarnu ukupno do 2. maja i ja to uopće nisam znao, zato to je meni Emin ispričao tek nakon rata da je babo jako puno pomogao u, kažem, svom praćenju svega onoga što se dešavalo. Kada govorimo o zelenim beretkama, ja mogu navesti jedan primjer, vrlo dojmljiv primjer, a to je da sam ja, moja malenkost, zarobljen 27. aprila 1992. godine u Živinicama
Odveli su me u Sremsku Mitrovicu, a zatim, zahvaljujući, ja moram tako reći, događaju u Dobrovoljačkoj ulici 2. maja, 3. maja 1992. kada mi je bila tamo saopštena i smrtna kazna u Sremskoj Mitrovici i tako dalje. Iznenada su, ne znajući, mene dopremili, dovezli helikopterom iz Beograda na Pale i smjestili me u fiskulturnu salu gdje je unutra bilo 70-ak ljudi iz istočne Bosne. U toj fiskulturnoj sali sam proveo 3 dana, od 9. do 12. maja 1992. godine. I imao sam priliku vidjeti šta je riječ zelene beretke značila u mislima, u ušima agresora. Koliko su se bojali i koliko su strahovali od zelenih beretki. Značaj onoga što je uradio Emin Švrakić sa zelenim beretkama ipak se možda najviše ogleda i u tome što su na samom početku agresorskog djelovanja preduhitrili i spriječili zločince da možda i u Sarajevu bude počinjen genocid ogromnih razmjera. Emin je osmislio prsten odbrane, obruč oko Sarajeva, kojim je Sarajevo zaštićeno. Posle genocida koji se desio u Bijeljini 1.4.1992. godine, od naše obavještajne službe mi smo dobili informacije o namjeri srbo-četničkih agresora koji su željeli ući u Sarajevo i načiniti isti takav genocid na Baščaršiji. 4.4., to je drugi dan Bajrama, pokušali su ući sa Trebevića kako bi se spojili sa komandom 7. armijske oblasti i u daljim namjerama zauzeti Baščaršiju, odnosno donji dio, stari dio grada, kako bi izvršili isti genocid kao u Bijeljini, mi smo to spriječili. Mi smo spriječili na taj način što smo imali već za novu godinu 1991. na 1992. Imali smo naš krug, kao što se vidi, ova crvena linija označava krug naše djece koja je bila unutrašnji krug, a taj prsten je služio za odbranu Sarajeva od agresije. Samo nekoliko godina nakon toga, gostujući u emisiji u kojoj se govorilo o početku agresije, Emin će izjaviti sljedeće. Kad sam ušao pa pogledao u kartu, da vam pravo kažem, strah me tek sad uhvatio i vidim šta je u to vrijeme, šta je bilo oko Sarajeva. To je bila jedna armada koja nije zapamćena u zemaljskoj kugli da opkoli jedan mali grad sa ovakvom teškom artiljerijom. Ogroman je značaj onoga što su uradile zelene beretke na čelu sa Eminom Švrakićem. Uz Patriotsku ligu, čim je formirana teritorijalna odbrana, postali su njen dio, stavili su se na raspolaganje. Sve te grupe bile su pod njegovom komandom do formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine, kada predaje 1000 boraca širom Bosne i Hercegovine te sva materijalno-tehnička sredstva i oružje. Gospodine predsjedniče, komanda 11. brigade vojske Bosne i Hercegovine je spremna za polaganje svečane obaveze. Mnogi među vama znaju i vjeruju, kao i što ja vjerujem, jednom se umire, a 2 put živi. Želim vam u toj borbi uspjeha i sreće. Ja zaklinjem se da ću braniti nezavisnost, suverenost i cjelovitost Republike Bosne i Hercegovine, da ću savjesno i disciplinovano izvršavati sve obaveze i dužnosti pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, da ću braniti njenu slobodu i čast i u toj borbi istrajati.
I Emin Švakić od početka borac, evo, danas je položio svečanu obavezu. Ja mislim drugi put. Svi kažu najljepši moment je najdraži, zaista vrijedilo je živjeti za ovo. Ono prije kad smo davali zakletvu smo morali davati, ali ovo je od srca srcu, našoj Bosni. Hvala lijepo. Iz tog aspekta je značajno da su kasnije oni koje je okupio Emin Švrakić, prije nego što je sve zvanično i počelo, dobrovoljci, u Sarajevu, ali i šire u drugim mjestima, bili oni koji su pod okriljem armije branili i odbranili i Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Ne borimo se protiv Srba, ni protiv katolika, ni protiv Jevreja, ni protiv koga, ali se borimo protiv onoga ko želi, ko je nametnuo ovaj rat i koji je izvršio agresiju na našoj državi mladoj. Protiv njega se borimo i borit ćemo se dok ga ne uništimo. Živjeli smo sa Srbima i sa svima i živit ćemo i naši očevi i djedovi će živjeti, živjeli su i živit ćemo i mi u ljubavi, ali sa onim pravim ljudima. Samo jednostavno se pitanje postavlja, šta da nije bilo tih patriotskih snaga, veliki je upitnik šta bi se desilo i sa Sarajevom, a naravno i sa Bosnom i Hercegovinom. Zbog toga što su ti ljudi na vrijeme puno prije možda godinu dana, manje ili više od samog početka agresije i opsade grada Sarajeva, uvidjeli, spoznali, pokrenuli, osmislili ideju, organizovali ljude i poveli ljude. Mislim da on je napravio jednu od najvećih stvari. On je malte ne njemu nije ni država, nije mu niko naređivao da on to radi. On je samo inicijativno to radio i ljudi su mu vjerovali, što je bitno i što se je pokazalo kasnije kao, to je prva odbrana Bosne i Hercegovine, jer da je Sarajevo palo, pala bi Bosna i Hercegovina. Oni su imali u drugim gradovima svoje snage, te nukleuse, ali mislim da je u Sarajevu gradu, gdje je bilo, kao glavnom gradu Bosne i Hercegovine, je bio nukleus i sjedište zelenih beretki, jer da je glavni grad pao, ne bi bilo ni Bosne i Hercegovine. U to vrijeme, znači, nama je bilo značajno da imamo nekoga starijeg između nas koji bi prihvatio, da kažem, taj teret otpora i on je organizirao stvari posebno na području starog grada, ali i šire. U tom periodu mi smo mislili da je to daleko organizovanije u Sarajevu. Poslije, kroz druženje moje porodice sa Eminom Švrakićem, kad se rat završio, ja sam vidio da su oni otprilike bili u tom nekom istom stanju kao što smo mi bili u Srednjoj Bosni. Znači, to su početci, ni oni puno više nisu imali ni naoružanja, ni municije i tako dalje. I onda u jednom momentu javio se veliki egzodus stanovništva, a mi smo pokušavali da to zadržimo jer znamo ako je porodica, ako je supruga tu, ako su djeca tu, da će sa većim elanom čovjek braniti taj svoj prostor. To je ta veličina tog dijela Emina Švrakića koji je osmislio ideju zelenih beretki, stavio se na čelo toga, poveo ljude, ljudi ga slijedili, živote za tu ideju zelenih beretki, odnosno ideju odbrane grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine, živote polagali, gubili dijelove tijela i tako dalje. To je u stvari jedno od među najvećim dijelima koje čovjek može učiniti za svog života. O značaju uloge zelenih beretki pod Švrakićevom komandom govorio je i Alija Izetbegović na proslavi druge godišnjice osnivanja ove organizacije. Istorija borbe za očuvanje Bosne i Hercegovine, za spas njenih naroda, pisat će se vjerovatno jako dugo. Dugo će trebati da se ispišu sve njene stranice. To je slojevita borba. Ali sasvim je sigurno jedno, časna i svjetla, ne znam hoću pretjerati ako kažem zlatna stranica, u toj borbi pripadat će zlatnim beretkama. To je sad već sigurno. U najtežim danima, u najkritičnim danima, kada su mnogi zloguko govorili o tome kako će šutke Bosna pasti,
Vi ste bili od onih koji su dokazali da Bosna neće pasti, a prije svega neće Šutlje pasti. Nezavisno od priče o Beretkama, ali u istom periodu, osnovana je i razvijala se televizija Hayat. Možda i u najvažnijem periodu za Bosnu i Hercegovinu, kada je bilo potrebno prikazati sve što se dešavalo. Mi smo počeli raditi, Muhamed radio i Elvir Ahmed sa mnom u servisu radili, mi servizirali gore dole. Na jedan put nešto mi se Elvir otuđi, šta je? Kođe? Kaže, eno ga na Grdonju pravi antenu. Kakvu antenu gore? Pravi televizijsku antenu. Šta će ti, kakva televizijska? Ja pojma nemam. Elvir je počeo već razvijati televiziju. Bošnjaci nisu imali nikakve informacija, muslimani. Jer je bila srpska televizija. Srpska televizija, to je bila Beograd, to je takozvani Jutel bio. Jutel, jugoslavenska televizija. I oni su prikazivali šta su htjeli. Ovdje je televizija Hayat nastala, ovdje u ovom dućanu. Ovdje smo imali jedan servis, imali smo kamere, videorekordere, televizore i tako dalje. Počeli smo s jednim velikim televizorom u izlogu ovdje, a kamerman je hodao po Sarajevu i snimao sve značajne događaje. Onda smo kasnije u toku popodneva i navečer emitovali. Ovdje je rođen Hayat. U isto vrijeme, kad je rastala država, rastao je i Hayat. Skupa smo se smijali, plakali, veselili, radovali i živjeli. Prvo snimanje vijesti je bilo upravo iz ove zgrade. I prvi predsjednik Republike Bosne i Hercegovine, Alija Izetbegović, posjetio je televiziju Hayat na samom početku njenog razvoja. U poslijeratnom periodu, kada se država trebala graditi i razvijati, Emin Švrakić imao je viziju kako bi to trebalo uraditi. S vizije je i ovog puta prešao na djelovanje. Jedan je od prvih osnivača stranke za Bosnu i Hercegovinu i blizak saradnik doktora Harisa Silajdžića. Ono što meni prvo padne na pamet jeste ta njegova veza za stranku za Bosnu i Hercegovinu, njegovo učešće u njenom osnivanju i sjećam se da je bio opsjednut tom političkom ideologijom koju je osmislio dr. Haris Silajdžić i da je bio, slobodno mogu tako kazati, jedan od vatrenih sljedbenika te političke ideologije, gdje je smatrao da u Bosni i Hercegovini možemo svi zajedno živjeti, da imamo svi dovoljno prostora da gradimo jedan zajednički život bez obzira na vjersku, nacionalnu, rasnu pripadnost. U više navrata bio je općinski vijećnik ili zastupnik u federalnom parlamentu, bio je i zamjenik predsjedavajućeg gradskog vijeća. U to vrijeme stekao je mnogobrojna poznanstva s brojnim zvaničnicima iz mnogih gradova Turske. Bio sam gost i dobar sam prijatelj sa Erdoganom Tajibom. Njega sam upoznao 1993. godine kad sam naše ranjenike vodio iz Bosne i Hercegovine. Tad je Erdogan bio je gradonačelnik Istanbula i tad me je on primio, tad sam ga upoznao. Upoznao sam Kemala Bajsaka, gradonačelnika Izmira, pa Burse, pa Konje i tako dalje. Poseban rad Emina Švakića na zbrinjavanju porodica šehida
poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca može se izraziti u njegovom političkom djelovanju nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu, njegovim radom u vijeću u općini Stari Grad kao i u gradskom vijeću, gdje je iznio teret mnogih projekata koji se tiču boraca i njihove populacije. Ta državotvorna svijest koju je imao gospodin Švakić najviše ga je opredijelila da se uključi u osnivanje ovakvog jednog političkog subjekta kao što je Stranka za Bosnu i Hercegovinu i jedan od glavnih ciljeva je bio jačanje institucija države Bosne i Hercegovine, jer mi smo dobro svjesni onoliko koliko su jake institucije jedne države, toliko je jaka i država. Uz sve značajno što je uradio u životu, važno je spomenuti i da je bio inicijator i realizator obnove dviju džamija, jedne sarajevske, Bakr Babine, i jedne glamočke u njegovom selu Malkočevci, koja je bila srušena tokom Drugog svjetskog rata. Sadašnji njegov učešć u ovome svemu, a sličan nam je taj neki put, sličan. Ja sam mlađi od njega, eto, kao sin njegov, kao njegova 3 sina, tako sam se smatrao. I ja sam postao domaćin jedne džamije Mahalske gore, upravo gdje i on sada nije ta ista, nego ova nova koja se napravila, gdje je on uspostavio jedan most sa turskim tamo narodom i s jednim gradom, pobratim, to je Bursa, tako da je i ta uloga kod Emina sa duhovne ove strane nešto baška. Veza koju je imao Emin sa mojim vjeroučiteljem Hadži Hafizom Halid Efendijom Hadži Mulčem je bila izuzetno važna, posebno vezano za Bakr Babinu džamiju koja se nalazi u parku At Mejdan, za koju je Hafiz znao da postoji i nije dozvoljavao da se tu napravi put. Neki od naših ljudi, nažalost iza rata, su htjeli da tu prokopaju preko Mezaristana i naprave cestu. Hafiz to nije dozvoljavao i dugo vremena je klanjao namaze, nekad i po kiši, ne dozvoljavajući da tu bude napravljena cesta. Kasnije, naravno, nakon Hafizove smrti je napravljena džamija Bakr Babina, tu je i Hafizov mezar i vrlo je važno i Emina sam u stvari uvijek viđao tu oko džamije jer je on kao mutevelija organizirao i redovne namazske vaktove, naravno učenje mukabele Ramazanom, druženje u džamiji i niz drugih aktivnosti. Često smo nekada znali u At Mejdanu popiti kahu, sa njim popričat, poslije toga znate i sami da je na At Mejdanu i izgrađena, odnosno nekada porušena Bakr Babina džamija. Često smo bili, pošto je Emir bio mutevelija toj džamiji i upravo kad je bila jedna godišnjica, mislim da je 2013. godine bila, godišnjica Zelenih beretki osnivanja, tada su me pozvali i uručili su mi, odnosno Amidža mi je uručio jednu povelju koju sam evo donio ovdje da pokažem, koju s ponosom ističem, jer prvo, znate, ponosan, a ujedno i suze same na oči krenu da su me se zelene beretke sjetile kao komandira koji je bio na toj lijevoj obali Miljacke, a u samom opisu toga što su mi dali tu ovdje piše medalja hrabrosti, u stvari Amidža je opisao moje zarobljavanje u tadašnjoj komandi druge armijske oblasti. U stvari u samom tekstu je napisao to moje držanje herojsko, odao mi je priznanje da sam jedan od onih koji je među prvima stao u odbranu Republike Bosne i Hercegovine i na to sam ponosan. Već 15 godina Emin je u penziji. Porodica koju je gradio, ljubav, pažnja, znanje i iskustvo koje im je poklanjao i prenosio, na ponos su mu. I sad svoje vrijeme posvećuje njima, posebno svojim unucima i praunucima. Tokom života imao je različite hobije, zanimacije i ljubavi. Jedna od velikih ljubavi, tačnije ličnost kojom je bio očaran, koja ga je inspirisala i koju je rado pratio, bio je Muhamed Ali. Imao je priliku rukovati se s njim pred meč u Minhenu.
Još jednom nakon toga pratio je uživo njegovu borbu u Londonu, odakle pamti i jednu anegdotu. Kraljica je došla, sjela u svoju fotelju, uzela mikrofon i rekla: molim vas, ovom je svom prvaku engleske, nemojte dugo jer nemam puno vremena. A u tom momentu uzima Muhammed Ali mikrofon, traži mikrofon i okrene se prema publici i kaže: gospodo publiku, šta znači riječ jedne žene, ne kažemo kraljice, nego jedne žene prema svevišem Allahu, kaže, koji rješava sve. I u tom je završeno to sve. Meč je počeo, on njega nokautirao prema kraljici, ga ukrenuo, on pao preko štrikova. Bio je vizionar, bio je lider, bio je i danas jeste mnogima uzor. Njegove savjete i danas pamte. On je čovjek na kojeg su se mogli uvijek osloniti, kojeg i danas posjećuju i kažu da ne postoji način na koji mu se mogu odužiti. Amidža. Najbliži je, recimo muškarcima je najbliži pseudonim babo ili brat. A babo je malo iskompromitano sa ovim našim babom, pa smo ga mi prozvali Amidža. I Amidža se mnogo voli, babin brat, još ako je onako fin, i tako smo mi njega zvali Amidža. Nije se on ljutio na to, ni pošto jer nije bio za dedi, bilo i deda kod nas. On je imao taj nekakav autoritet, imao je karizmu. To ne može svak raditi. To nije bilo neko biranje da vas neko odabere. Jednostavno se čovjek svojim autoritetom, svojim govorom, svojim razmišljanjem, svojim stavom nametne kao vođa. Uvijek bio stamen, mogli ste se na njega osloniti, kao stariji je davao savjete i vrlo je bitno da smo mi u tim trenucima kritičnim, u tim kritičnim momentima, a to je u stvari sam početak agresije, kad ljudi ne znaju u stvari kako će se opredijeliti i na koji način će postupiti, imaju osobu u koju će se ugledati. A njega je volilo i mlado i staro, pogotovo u to doba. Ja bi život u tom momentu za takvog lika dao stvarno, da je bilo potrebe. Glava. Sa njim je bila čast sjediti i razgovarati, jer to je jedna ljudska gromada, jedna ljudska veličina. On je meni drugi otac. Sve svoje saborce zove sinovima. To je jedna persona koja je upečatljivo ostavila trag u svima nama. Znači, uz dužno poštovanje do kraja njegovog života, on je moj drugi otac. Emin Švrakić je patriota, pokretač. Dakle, ljudi, pokretač promjena, pokretač otpora, čovjek, dakle, snažne energije, uvjerenja, liderskih osobina. Za svoj cjelokupan rad nikada ničim nije nagrađen. Nažalost, nije dobio neku zahvalu ove države, iako je učinio sigurno najviše u pripremi odbrane i organizovanju odbrane od agresije na Bosnu i Hercegovinu. Zbog toga, ali i zbog svega što je bio i što jeste Emin Švrakić, ovaj film je oda njegovom životu i djelu, da ostane zabilježeno, da se pamti. Veličina čovjeka ogleda se u njegovim namjerama, njegovim riječima, njegovim djelima. Ogleda se možda po najviše i po dobroj duši koju u sebi nosi i svakom tragu koji ostavlja u srcima drugih, svih onih koji ga poznaju i vole. Ogleda se i u ljubavi prema domovini, prema gradu koji se srcem i bićem štiti. Sve to ima Emin Švrakić. Ovaj grad je od sebe dao puno dobroga, iako imao burnu istoriju, isto kao Bosna i Hercegovina. Život različitim putevima vodi u Sarajevo i iz Sarajeva. Ali ovaj grad je izrodio mnoge intelektualce, časne, poštene ljude, zanatlije. Sarajevo je grad historije i budućnosti. Njegova ljubav je Sarajevo
Njegova vodilja bila je ljubav prema Bošnjacima, prema Bosni i Hercegovini. I svakog dana se u dovama sjeća onih koji su za nju živote dali. Zauvijek će ostati svijetli primjer čovjeka koji je okupio svoje sugrađane da odbrane kuće, porodice, da se suprotstave zločincima. Ostaće to upisano zlatnim slovima u historiji naše domovine, a njegova djela biće putokaz očuvanju identiteta, jer kaže da se bez njega ne može živjeti. A nama ostaje obaveza da i danas i uvijek kažemo Amidža, hvala.